tamno tei chinga sukja abo chini ukulugo sijak tongo tokono saikna chini dorok jotono saimono sungjotono saimono chini ulya hangke bichra mondo nogor panchayat jeta posta bito khlaimani a jaga chini amdoli bisini village committee office chini sub zonal office tei chini additional IS office hobunai tei kisa yang taridige no chini additional je jaga hobjagi tongo abono posta bito nogor panchayato ma dulgalak abono phatoroma kalangnai দ্বিতীয়ত সেখান চিনি চিকনছড়া এবং বরজলা যে দুইটা রাজভবনী কাছার যে খালি জায়গা দংনি আ জায়গা যেখানে রাবার বাগান আ জায়গা সাইমানকা আর বিএসএফ ক্যাম্প খালাইনানি হিনাই ওয়ানি ওয়াইথাম জায়গা নাইকা আবো जों ওর थांनाय 2024 और बिएमओ 27 तारिख मेओ डेपुटेशन मुगा उनि बागे आरो खालायमान गलाक हिनाय ताङै हिंका हांकाले आबो জনবহুল এলাকা একটো আর আজাগা চিনি ত্রিপুরা সরকারনি গোবাং মা রাবার বাগান খালাই তঙ্গনি আবনো বাইনো জীবিকানি গুয়াহ খালাই তঙ্গনি বরংনি একটা উপায় আবো আগে সিরিসিতিনি চিমিক আজাগা পারা আংনানি সিকাং উংখ্রুন চিমিক ন চিনি মরকনি ইয়াগো আজাগা जों हुक खालायफोरुन चिमि आजागा चिनि दंमोनि दखल खालायजाक जों खास जमी इंनि मानो हायबानो आबो दखल खालायजाक आजागाव एसएफ गेम खालायनाय नायमिने आबनो बिरोधिता खालायनायनो आं तिनि अरो आसुगो दन्डावा आसुगो आबो नायमान गलाखिनाय चिनि आपत्ति करे आजागा जों जदि कलेज खालायखांके सरकार दारो कलेज खालायरखांके आपत्ति करे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल खालायगोबो चिनि आपत्ति करे गोबांमा निनि रेसिडेन्सि चिनि गार्ल स्कुल खालायमानो गोबांमा इंलिश मीडियम स्कुल खुलुगैमानो किन्तु आबो खुलुया करेनाय अम हायतामो परिस्थिति फायनाय दिनै आ जागा बीएसएफ कैम्प खालायनायनि तांखा जे जागा भारत सरकार सीए आइन खालायनाय लक्ष लक्ष बरक बांग्लादेश एवं पाकिस्तानी दैफैनाय अ भारत बे एवं त्रिपुराव जागा रोनानि गसिजाक बंनो तंथाय रोनाय सिटिजेनशिप रोनाय बेबाग रोनाय हिनाय किन्तु अ जागानि मूल नागरिक आइनि चिमिक आसायफुरुन चिमिक भारतीय बरकनि जागा बरक राबार बागान खालाय दंमोन आ जागानो सेदिनाय ताङै बीएसएफ कैम्प खालायनाय आबोसिनि प्रश्न तै आबनो जों गोथां दंसा पर्यन्त आबनो बिरोधिता खालायजांनाय चिबायजला डिस्ट्रिक्टआव गोबांमा खालि जागा दङ गोबांमा खालि जागा दङ माहाय खा जागा आ जागा तालाङै बीएसएफ कैम्प खालायनायनि बागै आं सरकारनि थानि कय तै आ जागा चिनि बरक रंनि जागानो नायनाय आरो बीएसएफ कैम्प ता खालायदि हिनाय आं रिक्वेस्ट खालायो आबनो तैनो दिनै अ जागा आं दनावा आजुसा अ जागा जारा चिनि जे हा छेकजोंनाय बरक द्रग खाय दं बरक बोलो दिनानै खाय दं अबागे जों ततदिन बयतो सलुयन जों इंगियासा अर आजुनाय नै आजुनाय दं जों दिल्ली और 11 जिमिक 5टा जरा जों 11 जिमिक 5टा जरा जों दिल्ली दंनाय ततदिन बयतो जोंबाय सलुयन बिभागे कक साया सा बयतो जोंनो एनश्योर मारनाय इ म अर इंयांनाय অনং এডিসি এলাকা অন নাহাইওই বাদইনো নগর পঞ্চায়েত নাই অ জায়গা বিএসএফ ক্যাম্প খালাইয়াও নাই অন্য কলেজ হসপিটাল বা আবো উন্নয়নমূলক যে কোনো খালাইনাय অ জায়গাও जों বিএসএফ ক্যাম্প খালাইয়া হানজাসা जों आन्दोलन खालामबाय ब थायो आसु लायो म बिश्राम गन्ज डिएम अफिस बुसकांगो